Hello guys, maayong adlaw sa inyong tanan. So, for today's video, samahan niyo ako. Magluluto tayo ng munggo with kalabasa, cabbage, and sayote. So, tara! Hi guys, magandang umaga. Dito tayo nagluluto ng munggo with sayote, kalabasa, and cabbage. So, napakasarap nito guys. Yan munggo guys, lata na. Meron tong halong pork taba, not taba naman, may halo namang laman. So napakasarap nito guys. Kalabasa, sili, cabbage. Yan. So guys, ito na po yung naluto na munggo with kalabasa, sayote, and pork guys. So napakasarap ito guys. So tara, kain tayo.